नमस्कार जय जगन्नाथ आजिर भिडियो रे आपण माने सबुठु कम ओजन रे रहिबो झियो बाहागरिया कलेक्शन जेउथिरे रानीहार चोकर इयरिंग शंखा रिंग मंगलसूत्र सबु डिजाइन रो कलेक्शन रहिबो सी भी ब्यूटीफुल ट्रेंडी डिजाइन आपणकर प्रिय प्रभाती ज्वेलर्स जार लोकेशन रहउची मार्केट बिल्डिंग रो अपोजिट साइड रे रहिबो 39/F रहउची प्लॉट नंबर अशोक नगर भुवनेश्वर एठी मेकिंग टा रहउची 10% बट आम चैनल ना कहिले आपण मानकु 8% मेकिंग रहिबो तो चलंतु ए सबु गुडाक कलेक्शन मजी कवर अप करेबी गोटे परे गोटे सबु गुडाक कम ओजन रे रहिबो वीडियोटा को एंड पर्यंत देखंतु मोर रिक्वेस्ट रहिला एटा मात्र 290 मिलीग्राम रे पोला रिंग रहिची जार अप्रोक्स प्राइसिंग टा आसी जिवो 3973 टंका ये सब आपण माने काहा को बाहागरिया गिफ्ट देई परिबे बहुत भलो रहिबो एमतिका कलेक्शन सब ये रहिला नेक्स्ट वन पोला शंखा बुट्टी टाइप रो डिजाइन टा देखियो पाइबे मझिरे देखंतु फ्लावर रो वर्क रहिची 2 ग्राम 230 मिलीग्राम रहउची 30,551 टंका अप्रोक्स प्राइसिंग आसी जाउची डिजाइन टा देखंतु एमति किछि रहिची जाकी फ्लैट डिजाइन रे रहिची नेक्स्ट रहिला ई व्हाइट वाला स्पाइरल शंखा 1 ग्राम 250 मिलीग्राम रे रहिची अप्रोक्स प्राइसिंग टा आसी जिवो 16,875 टंका आपण माने ए सब गिफ्ट देई परबे गिफ्टिंग पई बहुत भलो रहिबो नेक्स्ट देखंतु एटा मध्ये फ्लैट शंखा रे जाउची जहा कि 3 लाइन रे रहिची बहुत बढ़िया रहिची यार डिजाइन टा एटा रहउची 3 ग्राम 90 मिलीग्राम 53,430 टंका अप्रोक्स प्राइसिंग आसी जाउची आजिरो सबु कलेक्शन रहिबो लाइट वेट रे सी भी बहुत सुंदर सुंदर डिजाइन सहित ये रहिला चोकर नेकलेस जार डिजाइन टा देखंतु मुगलाइजम तळे एमती झलर पैटर्न रे रहिची जालीदार वर्क टा देखियो पाइबे जार वेट रहिची 17 ग्राम 830 पाखापाखि आसीजिवो 2,44,271 टंका आसीजिवो ये सबु कलेक्शन 22 कैरेट हॉलमार्क विथ एचओडी रहिची आपण माने जांच करिके नै परिबे आजिर गोल्ड प्राइस टा रहउची 13,180 टंका 1 ग्राम को तो चलंतु नेक्स्ट वन देखिबा ये रहिला इयरिंग्स जहा कि ब्राइडल इयरिंग्स रे जाउची आरो वेट रहिची 5 ग्राम 840 मिलीग्राम 80,000 आसी जाउची और अप्रोक्स प्राइसिंग ता तळे देखंतु पेंडी झराटा रहिची बहुत सुंदर लागिबो आपण माने एमिति किछि डिजाइन चांद वाली पैटर्न रो भी नै परिबे ये रहिला नेक्स्ट वन बुट्टी डिजाइन रे फ्लावर कार्विंग रो बहुत सुंदर संखाड़ा रहिची एटा मध्ये रेड पोला मध्ये रे रहिची एटार वेट आसुची 1 ग्राम 560 अप्रोक्स प्राइसिंग ता 21,372 टंका आसी जाउची देखंतु ये रहिला चूड़ शंखा जार डिजाइन टा देखंतु केते सुंदर रहिची एटा मध्ये कम ओजन रे रहिबो 3 ग्राम 900 मिलीग्राम रहउची एटा आसी जाउची 53,430 टंका अप्रोक्स आसी जाउची ये रहिला नेक्स्ट वन डोकिया चेन तळे देखंतु एमती फ्लावर डिजाइन टा रहिची बहुत सुंदर पेंडेंट टा देखि पारुचंती 11 ग्राम 460 मिलीग्राम रो वेट रहउची 1,57,000 आसी जाउची और अप्रोक्स प्राइसिंग टा देखंतु केते शाइनिंग देखा जाउची बहुत बढ़िया लागिबो आपण माने एमितिया कलेक्शन भी नै परिबे 4 ग्राम 5 ग्राम रो भी डोकिया चेन आपण मानकु एठी ही मिली जिवो मूविंग ऑन नेक्स्ट डिजाइन ये रहिला रानी हार देखंतु डबल लेयर पैटर्न रे रहिची लाफा डिजाइन रे रहिची एटार वेट रहउची 17 ग्राम 360 2,37,832 टंका अप्रोक्स आसी जिवो तो चलंतु नेक्स्ट कलेक्शन टा देखि नेबा एटा भी आपण माने चांद वाली रो ब्राइडल इयरिंग्स टा जार डिजाइन टा देखंतु तळे एमती पेंडी रहिची घुंगरू रहिची 8 ग्राम 380 मिलीग्राम रहउची 1,14,806 टंका अप्रोक्सीमेटली प्राइसिंग ता रहिबो आज ब्राइड आपण माने एमितिया ट्रेंडी वाला सब डिजाइन नै परिबे एटा देखंतु 7 ग्राम 550 मिलीग्राम रे चांद वाली डिजाइन रो रहिची 1,03,435 टंका अप्रोक्स आसी जाउची ये रहिला नेक्स्ट वन जे कि सुना शंखा चूड़ शंखाटा रहिची जार डिजाइन टा देखंतु मझरे मझरे आपण माने इनामल रो वर्क टा देखियो पाइबे 7 ग्राम 870 मिलीग्राम रे रहउची एटा 1,07,819 टंका अप्रोक्स प्राइसिंग रहिबो
ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଗୋଟେ କେରଲା ପାଟର୍ନର ୟୁ ସେପ୍ର ରାଣୀହାର ରହିଛି। ତଳେ ମୁଗଲାଇଜମର ଡିଜାଇନଟା ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଏଇଟାର ୱେଟ୍ ରହୁଛି 21 ଗ୍ରାମ 2,87,700 ଟଙ୍କା ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟଲି ପ୍ରାଇସିଂଟା ରହୁଛି। ଡିଜାଇନଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ପିନ୍ଧିଲେ ଗଳା ପୁରା ଭରା ଭରା ଦେଖାଯିବ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ମାନିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତିଆ ଗୋଟେ ଆମେଜିଂ କଲେକ୍ସନ। ଦେନ୍ ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ୱାନ୍ ରହିଲା ଯାହାକି 7 ଗ୍ରାମ 170 ମିଲିଗ୍ରାମରେ ଗୋଟେ ୟୁନିକ୍ ଟାଇପର ବ୍ରାଇଡାଲ ଇୟରିଙ୍ଗସ୍ ଆପଣମାନେ ପାଇପାରୁଛନ୍ତି, ଯାହାର ଡିଜାଇନଟା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଫ୍ୟାନ୍ସି ଷ୍ଟାଇଲିଶ ପାଟର୍ନରେ ରହିଛି। ଏଇଟା 1,06,449 ଟଙ୍କା ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟଲି ପ୍ରାଇସିଂଟା ରହିବ। ନେକ୍ସଟ ୱାନ୍ ରହିଲା ପୋଲା ମୁଦି, ମାତ୍ର 160 ମିଲିଗ୍ରାମରେ ରହୁଛି। ଏଇଟା 2,192 ଟଙ୍କା ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟଲି ପ୍ରାଇସିଂ ରହିବ। ଏସବୁ ଗିଫ୍ଟିଂ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଲେଡିଜ ଚେନ୍ ରହିଛି, ହାର୍ଟର ପେଣ୍ଡେଣ୍ଟଟା ରହିଛି, ଯାହାର ୱେଟ୍ ରହୁଛି 5 ଗ୍ରାମ 770 ମିଲିଗ୍ରାମ। ଏଇଟା 79,049 ଟଙ୍କା ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟଲି ପ୍ରାଇସିଂଟା ରହିବ। ଡିଜାଇନଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି କିଛି ୟୁନିକ୍ ପାଟର୍ନରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ନେକ୍ସଟ ୱାନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ମଧ୍ୟ କେରଲା ପାଟର୍ନର ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ରହିଛି, କୋଏମ୍ବାଟୁର ଡିଜାଇନର ରହିଛି ଏ ହାରଟା, ଯାହାର ଆପ୍ରୋକ୍ସ ରହିଛି ନେଟ୍ ୱେଟଟା ରହୁଛି ଆର 21 ଗ୍ରାମ 360, 2,92,632 ଟଙ୍କା ଆପ୍ରୋକ୍ସ ପ୍ରାଇସିଂଟା ରହିବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କଲେକ୍ସନଟା ଦେଖିନେବା। ନେକ୍ସଟ ରହିଲା ଏଇ ବାଉଟି କଙ୍ଗନ ଟାଇପର ଡିଜାଇନଟା ରହିଛି ସୁନାର, ଏଇଟାର ୱେଟ୍ ରହୁଛି 19 ଗ୍ରାମ 860 ମିଲିଗ୍ରାମ ରହୁଛି। 2,72,000 ପାଖାପାଖି ଆସିଯିବ ଏମିତିଆ ଗୋଟେ ସୁନାର ଚୁଡ଼ି। ସେ ବି ବ୍ରଡ ପାଟର୍ନରେ ଜାଲିଦାର ଡିଜାଇନଟା ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଡିଜାଇନଟା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ରହିଲା ଚୋକର, ଯାହାର ଡିଜାଇନଟା ଏମିତି କିଛି ରହିଛି। କଟିଂ ଦେଖନ୍ତୁ ତାର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ରହିବ। ଏଇଟାର ୱେଟ୍ ରହୁଛି 16 ଗ୍ରାମ 20 ମିଲିଗ୍ରାମ, 2,21,094 ଟଙ୍କା ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟଲି ପ୍ରାଇସିଂଟା ଆସିଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ରହିଲା ସୁନା ଚୁଡ଼ି, ଯାହାକି ବାଉଟି ଡିଜାଇନରେ ରହିଛି, ମାତ୍ର 8 ଗ୍ରାମ 130 ମିଲିଗ୍ରାମରେ ରହୁଛି। ଏଇଟା 1,05,690 ଟଙ୍କା ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟଲି ପ୍ରାଇସିଂଟା ରହୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ହାଲକାରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଡିଜାଇନର ସୁନା ଚୁଡ଼ି ଆପଣମାନେ ପାଇପାରୁଛନ୍ତି। ଇଏ ରହିଲା ନେକ୍ସଟ ୱାନ୍, ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କଙ୍ଗନ ଟାଇପର ଡିଜାଇନଟା ରହିଛି, ହାଫ ହାଫ ଡିଜାଇନ ରହିଛି। ଏଇଟାର ୱେଟ୍ ରହୁଛି 20 ଗ୍ରାମ 640, 2,82,768 ଟଙ୍କା ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟଲି ଆସିଗଲା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ବି ସାଉଥ ପାଟର୍ନର ସୁନ୍ଦର ନେକଲେସଟା ରହିଛି, ଯାହାର ୱେଟ୍ ରହୁଛି 9 ଗ୍ରାମ 980 ମିଲିଗ୍ରାମରେ ରହୁଛି। ଏଇଟାର ପ୍ରାଇସିଂ ଆସିଯାଉଛି 1,36,726 ଟଙ୍କା ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟଲି ଆସିଯାଉଛି। ଡିଜାଇନଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ମାନିବ, ଏମିତି କିଛି ୟୁନିକ୍ ପାଟର୍ନର ପିନ୍ଧିପାରିବେ। ଇଏ ରହିଲା ନେକ୍ସଟ ୱାନ୍, ସର୍ଟ ନେକଲେସ ରହିଛି। ଡିଜାଇନଟା ଦେଖନ୍ତୁ କୋଲକାତା ଫ୍ୟାନ୍ସି କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ବାଲା ଡିଜାଇନ ରହିବ, ଆମେଜିଂ କଲେକ୍ସନ ରହିବ। 10 ଗ୍ରାମ 450 ରହୁଛି, 1,43,165 ଟଙ୍କା ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟଲି ପ୍ରାଇସିଂଟା ରହିବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କଲେକ୍ସନଟା ଦେଖିନେବା। ଇଏ ମଧ୍ୟ ଫ୍ଲାଟ ଶଙ୍ଖା ରହିଛି, ଯାହାର ନେଟ୍ ୱେଟ୍ ରହୁଛି 4 ଗ୍ରାମ 130, 56,581 ଟଙ୍କା ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟଲି ପ୍ରାଇସିଂଟା ରହିବ। ଡିଜାଇନଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି କିଛି ଖଇରୀ କଲର ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଡିଜାଇନଟା ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ୱାନ୍ ରହିଲା ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର, ଯାହାର ପେଣ୍ଡେଣ୍ଟଟା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ରହିଛି ଏହାର କାମଟା। ଏଇଟାର ୱେଟ୍ ରହୁଛି 6 ଗ୍ରାମ 60 ମିଲିଗ୍ରାମ, 90,000 ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟଲି ପ୍ରାଇସିଂଟାର ରହିବ। ଡିଜାଇନଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏଇ ମାଳିରେ ନ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ, ଆପଣମାନେ ଅଲଗା ମାଳି ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ସେଟ୍ କରିକି ନେଇପାରିବେ। ନେକ୍ସଟ ୱାନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ୟୁ ସେପ୍ର ମୁଗଲାଇଜମ ପାଟର୍ନର ରହିଛି ରାଣୀହାର, ଯାହାକି 14 ଗ୍ରାମ 220 ମିଲିଗ୍ରାମରେ ରହିଛି। 1,94,814 ଟଙ୍କା ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟଲି ପ୍ରାଇସିଂଟା ରହିବ। ଡିଜାଇନଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି କିଛି ୟୁନିକ୍ ପାଟର୍ନରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ୱାନ୍ ଦେଖିବା। ଏଇଟା ରହିଲା ଗୋଲ୍ଡ ବାଲା, ଯାହାର ଡିଜାଇନଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି କିଛି ଆମେଜିଂ କଲେକ୍ସନଟା ରହିବ। ୱେଟ୍ ରହୁଛି 14 ଗ୍ରାମ 710, ପ୍ରାଇସିଂଟା ଆପ୍ରୋକ୍ସ ରହିବ 2,01,527 ଟଙ୍କା। ନେକ୍ସଟ ରହିଲା ଏଇ ହ୍ୱାଇଟ ରେଡ୍ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଶଙ୍ଖା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ବୁଟି ଡିଜାଇନରେ ରହିଛି। 2 ଗ୍ରାମ 170 ମିଲିଗ୍ରାମ, 29,700 ଟଙ୍କା ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟଲି ପ୍ରାଇସିଂଟା ଆସିଯାଉଛି।
ନେକ୍ସଟ ରହିଲା ଏଇ ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ କଲେକ୍ସନ ବାଲା ନେକଲେସଟା ଯାହାକି 10 ଗ୍ରାମ 710 ମିଲିଗ୍ରାମରେ ରହୁଛି 1,46,727 ଟଙ୍କା ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟଲି ପ୍ରାଇସିଂଟା ରହିବ। ସୋ ଭିଡ଼ିଓଟା ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ଡୁ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ। ରହିଲି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।